Assalamu alaikum, hurmatly Çalpılı YouTube görüşçüler. Amansızlarбы? Bugün 22 may 2022 yıl. Avtorundaki maşina bazarı uçtuğuz buyursa porterlerin bağısını biliriz. Videoda yana çeyin görüp klas komentari yazıp ketingizler. Porterlerin bağısı qanday bolatat? Qimmatбы, arzanбы? Uçtu pagoda жаңғыр жауып атат. Жауап басылып, қайда жауап дегендей. Бұйырса, видеода аяғына шейін көріп, достарымен бөлісіп, ой пікір жазып болыңыздар. Bismillah деп. Как портердан баштайбыз. Портер 1. Жыл 2001 екен, телефон номерлер, объем 2.6. Spalniy var. Aylanıp gösterip koymak. Hazır bağısını tuturayız. Assalamu alaikum. Kaç yakana? 670. 670 ha? 284 min kena pробег. Rahmat. Keyinki Porter 1. Spalniy var. Köp tustagi Porter. Döngölöktörü жаңы eкен. Narashkasının içi. Az bağısını sırayız, esinden buyursa. Assalamu alaikum. Qancha ekan? 750. 750 ha? Kam var? Pробег 342 ming deydi. Rahmat. 750 kemi var deydi. Keyingi porterimiz 354 деген номерде Баткен обласына Талған Porter, көк Porter 1, Spalniy var. Дөңгөлөктөр орто экен. Narashkасы. Az buyursa bağısını görөбүз. Жазылыптыр. Жыл 2002, 680 ming deydi. Telefon numarları. Porter 2. Yılı 2004, objem 2.5, 817 deydi. 680 ming deydi telefon numarları. Pauza qılıp şaşpastан көрüp alsanızlar болады. Pробегін көрөбүз, қанша жүргөн? 188 ming жүрүп тур. Pробег. Keyingi porterimiz ак түстөгү. Porter 1. Spalniy var. Narashkасы көрүнбөйт. Азыр эсинен сурайбыз. Өтө дыйкан баа экен. Сасаниясы орта балда екен. Қанша ценасы? Қанша екен? 650. 650. Pробег 515 dey. Narashkасы барып жоқ қой? Үйде да? Narashkасы бар екен. Telefon номерлер жылы 2003, 809 расход. Porter вообще көп. Esi bарларын тартып, ошо жазып койгон бааларына карап, тартып салып, колдон келишинче буйрса. Porter өзүнө көк Porter. Абаны өзүңдөрдөй көрүп тургандай. Бирок баасы жазылып аптыр, тартып койройн деп. Жыл 97 ген телефон номерлери.
Kimge kızık bolgan bolsa çalıp surap bilsеңizdер болот. Ошо өзүбүзгө раса дыйкан бапка ылайык экен. Keyingi porterimiz көк портер. Спальный жок, 5 спальный экен. Басы 520 миң дейт. 99 жылы. Спальный жок. Başkan işleri. 386 миң жүрүп тур. Keyingi porterimiz ушул көк портер. Спальный бар. Нарашкасы жок mu? Свежий geldi mi? Свежий geldi deyesi 880 миң дейт. Az жылын сурайбыз. Пробег 252 миң. Жылы канча? 2003 жылы. Ушун жанындагы эле портер 800 миң дейт. Жылы 2001 экен, анча көрүнбөй калыптыр. Пробег 240 миң жүрүптүр. Ал бул жигиттер багылып атат, 550 миңге бериң дешип атат. Porter 2, yıl 2018, Svej'i geldir. 1 milyon 100 bin deydi, 133. Sırada yani öyle kanday deydiler, o şansı. 133 iken, Porter 2. $1 milyon 100 bin. Avtomat eken. Provey kança eken Provey'gi? Provey kança deydi? 105 bin deydi ha? Var öyle Svej'i dep жазып коюп тур го. Вообще эле портер кыйласы эле Svej'i деп жазып коюп тур го. Assalamualaikum. Ancha kan? 805 Provey ekan ha? Yılı qancha? Nomer almaysizmi? Yılı qancha ekan? 2001. 2001. Marashkan desi.